0248053373 my hand tablet School of Catering and no pay me mo bibiara nchi akese pa kwaba e de ba makosam dwumedi so training issues no e bra so set me de esomo na no pay enkomo me ni wo ba bedi awo dwumedi no so ene say sometimes na ya na ye besere say aye ma ye ni emfi ye nkura na say bebi a ye fi ade nti na meka sa sometimes na ya na wo hwa ye focus ni ye bibia no egu se ebia akoda no wo obi wa akra na ye de ne ba mepa tell de bia da ye kasa asem we se nei wo bi nhwe wo bi ba enti se gari ni ye 1 cedi na 10 cedi cross se ya mepa tell wo ni abofra ko no betimi ache sa gari na di amade achemu yi adenti na meka sa enei mera ho papa adentia because obiti obi nchen a na sometimes na ya na minim ne ya eye mma ni bi abadaye na eni wo muyemu ana asede na eni wo muyemu abofra 8 years a wote wo nchen a wo boa kakra ede enko ene bema wotimi aso abofra ni nsa ede etimu nsuohie mu ensuohie ahuri se abofra na so oden na so ode fa ne koma na wofo Emma time be near Badaye say ya wo ba enka obeye ne saa say ya wo ba enka obeye ne saa na me kai say last year your story bi ama mi bitimi din suohie egu abofra bi ho a ne chini ne nim nyina roye a school kra wontimi nkobi we de wa so ne nsam yenu no de tim nsuohie ensuohie huru enye sedia afe na ye dede o ensuohie huru a wode abofra ne nsa ne enu asim na koda ne nsa ye mpumpunja aden edie na mafo ji wo wiase enti se nei wo bi bata wo ntia wo ntimi ne hwa ne tesesa nya wo ba wo hwa wo ba na the fact say wo bi bata wo ntia nya tese oyakoa o bribintia sika defu ifa me kwei na sometimes aya na ho odin ma nipa bi mu ete na ye ne sabia ne ba kru kese mu a ebeye yie na kenti saa enkobia ni wode ne ba beko ba bi o ena bia sabi na obi ne busuani na ne mame na ne papa fimu ena de anwo kiraba ema taye wo bi bata wo nchen mepa tew ekoda ne nyankoa o sabi nkoge oka wo de ho a ka besu ni mu yie but one pm free wo munti no eye wo say woni de won kanipa ho yenjai nyaatwom yenjai sedia ye kata yeni eye mofra ni bi yade ye sori nso ye sekosi ada ne ye bodu kutenten ne ye ti asori dan mu ne ye hwawa nyame wo hwawa nyame no wo hwe wo fie ye se wo bi ba na ote wo nche no hwe no so ye eye very bad sa wo ba ena na so wodin de na wo ye no wo hwe no wo tie ne pon wo mfi wa wakuma ba wo jemu ba de ti na wo bi ba na nya wo mojanti no wo tibi din so ohie siso mani wuri na waso abofra ne nsa na wo de asim ada wo ya aboa sabi aboa mpo sa na ye no aden ne binimu ni abadaye sa aden ne binimu ni tema aden ne binimu suro nyame kai say so wo hwe wo bidie su yi a na wo so wo die yeyo aya sa koda ni nyina wo motena nkrofo nchen no aya hwe omo wieye esi wo mu yie pa because say omo ji wo makoma mu de som but sometimes no enipa ne bia wo mkosoe wo mo ho no na emmoa wo mu but aya na hwe omo wieye na hwe wo a wo say wo mma wo hwe wo mu yie no hwe wo mma so wieye yendai na atum yendai widi sama ye de kire mofra ne bi no ensatie nyina anya pewu enye wo bibia na betimi anya sika de ne ba nyina ko school at sometimes no wo bi ma ho kwan na se ne babet na wo nchen ya ye besere se aya se dia wo hwe wo ba no make sure so be hwe obedience sa
Enye obi a neti saa wobi wo obi batene nchen ya wo mpo da se wan kan kire se enye ne ba ohu da because said your best fa wo akwa abofra no na efempo keke but ukoto yanomfo awidifo yanomfo yi bidia o rebe ho anaju da suom 12 o'clock no aka akoda si abonten twitwinchensim ade chi abofra ne ntimi twitwimu ana eniema bi wo hwa ye de yewo ankasa wonipadua na emboa mepatwa ya mfa ni obi ba aye mfa ni obi ba because nsate nyina anyepe wonnim be bia obehia sa abofra ne wo enne na hia na china bi wonso ebia na obehia abofra ne amwa enipa bebre bia ne wo mabo omakom nkokura brum abo mrewa ne nkokura no enne wo manu wo mo ho e wo situation bi omde nipa bi mu fa mu because last time I hear this story no uti amanfo nsem a situation na nkrofo bi di wo mu fa mu no enne wo mu pesa nkrofo na mo ma be chia wo mu ba yawudie nti wo mu ntimi ntu anamo ade ne bi mu ye wicked sa aden ene binum ye widifo sa aden ene binum ye widifo ekire nipa bi mu sa ene uyi akoda yi say ya wontimi nko school no asopen mu atworo wontimi nya biribi wo fie no watimi aboa wontimi nya hwe no wakoma to wiem eno na opa ana because akola ne nsa nyina awro wontimi nso biribi mu mpo no wakase wo je no ho etomre bia moma yenya badaye mankrofo bi ma etomre bia moma yenso obi die mu ti se ya ye de etomre bia moma yenjai chuchu no ni yenjai se de ye ni brinkrofo bi abaiwa 8 years ade ne wonim ade ne woje wo a wo ne pre etimi so ne nsa de sinsu ohie a esija so a ehuri mu aden ede nka kuni prekumpo e sa yawde ya wode ahye no ede nka kunu prekum ede nka yini free wiase na ye hunu se yes wakunu ba se wo ye ni sei na wo brede e ha adwen papa and sometimes no aya na ye bisa se e ba ne sei na ya nkrofo bi mu abadaye ni wo mumusa e ba ne sei e na abadaye eni nkrofo bi musa eti se wo ye wo bi ba sa ya na entete wana enhawa na eni ti na ye say ye gari kra na wo ne wo ba ne bedi ada me pacho fa ntine tom na wo ne abofra ne ndi enda dan so be kwakot na wo bi nche na wiase ya ye we wo bi nhwe obi ba ye ndai sedia ye jaija ye made mankrofo bi mu si wo mu kwotena wo mu nche ye ndai sedia manfo etu kwan free nkran na obakura sese wo pa abofra ne ye pentam de ye ba no e de wo machi me pa che sometimes ankwada ne se wo mu ka situation wo mu komu a e de a kira minchi nimpo si obi ba ebema obi be pnema ne ba kwotena obi nche ebinum ye widifo nkasa ebinum ye nipa bonefo nkasa na wenyi na so no mo treatment a wo de man koda no aduane nso ankoda ne bedi sometimes obeye adwuma fitia no pa 1 o'clock kra no wondidi ye so na ne ba didi aden ade enko ade benko no pay sister bi etimi aso abaiwa 8 years awono ene nete entenam so se abofra na so de wote ene bia wonfi ene ntinu wode so hie sija so aso abofra ne nsamienu e de asije e de asinsuonum ena ye kan abofra ne nsamienu nyina woro eye wo a enkadien situation we enkadien na ade be ye sister no ena wo wienso afutuo ben ena wo de ma awofo no na hia me yi afutuo ben ena wo de be ma awofo no cause enem koda na bre number betimi afro ewo dwumedie no so de wa adwenkyira ba ye 0248 770889 02